Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mari Moussoninko Dara Soukouni. Alhamdulillah wa foi rode ke norondi Dakar 6S foire ke beganya sine ce sera batsoda di yokungarini aginga la promotion a linkyo do garanke rorenga do megat ni garanke bana o da garanke kengari do batenga o anu mama na ti duro rotonta o sera batsoda no kunga vraiment tigamento maro tigande hale adaga do Guinée Bissau danga do batenga Mali linkyo do batenga Dakar kensuni golle ke khanwenye vraiment garanke nati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana sonin konchu kuni inshallah. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sira owan kunyine owan kantana so kefini soni karada manchkof manto na ko khayna tukuri feti munguye fami khafeti munguye yelngen kamuka kilu ken minan kagandare kya alhamdulillah lenki ko tanga oga sisoko abatu sauda khupira mengure duna gombo ku na dalolo khere ta ko lenki au Sénégal tour de be kengeni Dakar alhamdulillah anti nafto na tamra fo nyungondono alhamdulillah sira kiani harbi nanka kunyi parce que dur khote no ngani yete awanta ko na nyin tenchire wunga kembreketa natandanga nan assalamu alaikum. Kenyani Garanke, merci beaucoup. Kenyani Namoula, vraiment, on a espérance que tu as dossier sur Rabat Saouda, que tu es dessous, on a des kébés, Mugole Ken Rondi, Anime Hami, Gada Ituku, Anga Jutu, Anga Agada Hiben Hanga, Anna Kenkono da Soninko, no Terinka, Asuna Terinka do Batenga, Irana Hami, Kita Inshallah. Sira Alhamdulillah Rabbil Alamina, Angetango Tulini, Tuyana Nimenga, Integantani Malant Tulini. Ando Ulag for the Fawari, Agamfo and Tofonu. Angaro renke grand ngi sako na gidi Mali na lido si so mbate Guinée Bissau na lida batenga Dakar yere ni fwa laga mine beri manda am xempe laga minde banede am xempe ya xembane ndi si so nyi tukunda takanden tester ni toi parce que nyama la nyanga sina ngasunda mi do filo ngende taxunu nin tanya sina ngasunda mi do filo donc ndi wori wakati ndamechu imankara mula wala maka stress mais alhamdulillah gelina kan so nyi tuku ndanga sanaka fofu ntinga jomu do xerim palle. Donc qui va ni chakondi ntina li nakati sera na ko kini soni kondo soni kan kamukano ado akheni ndo tuano nchuko mantono menaka nanti fausi soko maka oraga lakamini fausi soko maka araga utini fausi soko maka ya kame khade ngeni yitundo menaka kiani sira Kenyani Garanke, Machalot Dandiga Mungu, vraiment il lingoda. Hagiri voyage, Hagiri Guinée Bissau, vraiment Guinée Bissau Dangari, ambassadeur Nungri n'a accueilli, c'est le Gabi n'a accueilli. Qu'est-ce que ça va vous manier? Ambega Daganonga, Anna explique Anna Kunoda, qu'est-ce que ça va vous manier en fait? Qu'est-ce que ça va vous ndoko, asababundo sisoro abatu sauda. Sir alhamdulillah rabbil alamina, digame ngana lungol lakke, nyamana digame fede, sisoro abatu sauda. Khayfare nyani khan nebi nyimefe khayfare nyani kam mo khayfare ni kam mo Allah di sison kay katti jarandanu nga Allah di sison kay katti itugumu nga nanti la sison chera Allah di sison kay katti watuntonga nanti khasafare ni kiyama parce que duro fo go sababu nyani donc sison no ko misale nyani o daga Guinée Bissau ndo fo lagal parce que o daga no nga o gana seresu trindi seresu gano wori akama na nyali ko Mali mo lenkango to Dakar seren si songo ngonde seren so ngadengi donc duna so nyagali ndo fota talanke fim paklenga laga tela lagami dina duna go mun kunna dalol donc kiani ngatini si so khayfara nyana kan ne binyi mefe alla de khay katto ya nantal li hajulu kudo hammi ku bego oy lenki parce que na jadela ga sira duna lenki sere be gin tiringana sere be gan tiringana gebe nyani tammani me sere daga yitu ko bo fata minni nyitu ankal singi bonanga mi jare angaba donc mais si so ko nyitu gori c'est bio asune naturel nié donc chimie tay qui a neti so ni tunta la lingindanga et puis anga kemero tamudo bane wala 8 ndeberni imeranti consommer il kini solo tala iga consommer mais so ni miani tungu to imejonga na nyila mi sale la na ko kiani ngeti si so yalla kay kato ya donc kiani Kenyani Garanke, merci. Ogada Mugu Morobe, vraiment Guinée Bissau ouverture lingo oda ambassadeur nunga oda c'est le rolo ngari da abate nunga agabeli vraiment dina dunko misi dinko khadagama ouverture bafara misi roleke ouverture nga machalot da jamanga kesuni drawing pogabenya si sura batsoda lantara tugana bien sûr parce que si sura batsoda lenki jamake bega halila jamake ganta halinki ta si sura batsoda trokono abane ganta rolenki atrokenta bangeli kundu Garanke ali Dakar ali foire roleke no rondi
anda jamangari suru linimi si sura batsoda ken khani experience tana anga nanga suru ngole no rondi ngamulana honni ko ken khadi suru nanterenka mare muna tuti foire ke beganya na sinesu si suru ngala ta rondi ce constant nous ya ringa comme ça ou ga khalsi berunanti o amena hakitana halion takitana mais c'est vraiment pour que suru na si suru ni tuntu inikita ina sahankita parce que vraiment foire qui dit lenki on tan hakitana dia c'est vraiment pour que suru kuna na hankita à notre place ambegari kita angara experience kita no rondi anna ko mare munda inantere inshallah sira alhamdulillah rabbil alamin an tukurgu men benna tengenya kadu wakante laga kenya ko to kada yin ko lanchi sira ngi digambane ko nan ngalenga anna tefankilunga terenga ndana chukofu manto ande siya khawri sisoko abatu sauda hasidi fe dubata bicha wandi no ko jaranyi men ko jara sisoko gan kempa imme bane aranyi kempena imme bane o entado arabu ni me kita dubai kunta da ngasisoko taru yere to ko kebe ga maganchire no do menaka anna fo kita anna fo na fadui sisoko nti ai ida tel afrique ado turki ni me kita no ado wanda sara ni me kita no ida manne ko titi diplôme nyot na ke diplôme de reconnaissance ado diplôme de mérite ko no ida ke mutuna kinei diplôme de connaissance na utuna kine na tisoko to ko be ga maganchire no do menaka sisoko nti ai tele kati sar na kaso quoi parce que hada mare mangan tambugu no kunta ndaga no kungal samana to babu ni meti si tu ne sais pas d'où tu viens tu ne sauras jamais d'où tu t'en vas la base de tout savoir est le savoir de soi-même l'arbre suit sa racine engrais tengo risiki so andeni meya batenga makamo sisoko chimia vraiment ibugu no quoi donc igana tuwaru kita dunago mbuku na dalo wajibe ida cha kati idun ko ninga kube nige dirondi karangenga alla ganya sababu ni igel ken tuwaru kita ida ni kati mene ken bane afilandi o dakaru yere ko ngir ko mo be jamalli alhamdulillah sira laga kebe kitana ko tringanda nando dungoni chukofu mantono menaka hada mare mangane ro gollesu aya remuru et puis golle kana khanwa mais kemero tamuro bano rono golle ki iya renne sisoko agay tuku gaga natan yunto na dutu na runa no nga na nyima ya remuru sisoko golle ka khemwe nyade sisoko parce que soni kontanga na mulana serentu maka tringa kebe ko ngoda fa kebe de bernia. Si tu veux connaître une personne, n'écoute pas ce que la personne dit, regarde ce que la personne fait. On juge l'homme à travers ses actes. Si ce lenki golle ke khenu yani, kembale si nga kebe sirono soni kara lenki. Asigan gore yani, si so oko fierté yani, si so nyako wala langue nyai lenki, wala langue ni mane jumelle. Si so nyako nyomera nyai lenki, si so mo khoy jarandano chumi na nyai lenki. Allah da golli nyenginto. O golli nyenginto ka vraiment ida hadamare mun nafa. Vraiment lenki fierté nyano ya nga soni kalle maga kabila kutu nome na kanga dakaru yere soni kalle menya fayke ya khami khade ananya number 1 ado duna sere sugana me lolo jaranda na nyage nanga e wala premier rang akenyi menyango lenyante la wara premier rang ango tukene fierté khorenye donc ke aseda na gundo kharito na wasotei ona duko itei vraiment la tigana kuyebe kinanga na braken kuye itela nya fota na ngante kebetu donc ngakebetu kennekia. Merci beaucoup Garanke, merci vraiment Ndiga Moulingo da Marenteni kana bego terin kana machallah ke video haya na hamusiri diga mu benuga koni osuna sisoro encourager onu kitunkino mais igule ke gatele kanye morobe oswa Dakar lenki odo terende ngame wakati Mauritanie wakati Côte d'Ivoire ou ne kati Paris jamane gabano mara 2022 alla gana koyoga dabani ketake suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Snap, Instagram, Owakunchuka, inshallah. On a Tigaranke Bananda. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.